जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। आज आम समस्तंकर पाई विशेष करके ओडिशा पाई एक पवित्र दिन, सफलतार दिन। ओडिशा रे केंद्र सड़क परिवहन और राजपथ विभागर मंत्री श्रीयुक्त नितिन गडकरी महोदय तांको द्वारा जो गुरुत्वपूर्ण प्रकल्पर शिलान्यास उद्घाटन अवसर रे आज ये साधारण सभारे से उपस्थित अछंती। ओडिशा विकास रे आज एक नूतन फर्द जोड़ी हेबा पाई जाउछि। आज मान्यवर केंद्र मंत्री श्री नितिन गडकरी जी कर कमरे राज्य रे 19 गोटी रास्ता प्रकल्पर शिलान्यास करा जाउछि। 4173 कोटी टंकार व्यय, प्राय 154 किलोमीटर दीर्घ 19टी राजरास्ता, ब्रिज एवं फ्लाईओवर निर्माण हब। यही सबु प्रकल्प संपूर्ण हेले संपृक्त अंचल मानकरे यातायात सुविधा हब एवं अर्थनैतिक दृष्टिकोण मध्य ये रास्ता निर्माण हेले निश्चित भाव में ओडिशार जनसाधारण को लाभ पहुंचाइब। आपण माने जानिछंती भारतर यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भित्तिभूमि उपरे विशेष करिकी सड़क निर्माण प्राय प्राथमिकता देइछंती। तेणु 2014 मसीह सेते बड़र सरकार दिन को प्राय मात्र 14 किलोमीटर रास्ता निर्माण करुला बेले प्रथम 2 वर्ष रे यह प्राय 36 किलोमीटर को वृद्धि पाई। वर्तमान ता वृद्धि पाई दिन को 100 किलोमीटर रे पहुंची। कथारे कहती जेकोसी अंचल विकासर दर्पण हेउची एहार रास्ता। यातायात सुगम आरामदायक हो पारिले आम विकासर द्रुततर होता है। आपण माने समस्ते जानती जे माननीय मोदी जी भित्तिभूमि निर्माण को केते गुरुत्व दियंती। गुजरात मॉडेल रो यह एक मध्य अविच्छेद्य अंग। आपण माने जानी आश्चर्य हेबे जे सारा भारत वर्ष पाई 2014 मसीह पुंजी खर्च प्राय 2 लाख कोटी टंका थिला बेले गत बजेट रे यह 11 लाख कोटी टंका को वृद्धि पाई, अर्थात प्राय 5 गुण। एथिरु सिंहभाग खर्च हेउची रास्ता एवं रेल निर्माण पाई। विकास रे पुंजी खर्चर महत्व को हृदयंगम करी आम नुआ सरकार आसिला परे आमे ओडिशा रे चलित वर्ष बजेट रे ताको गुरुत्व देइछु एवं सेथि पाई 2025-26 आर्थिक वर्ष रे जो आमर 3 लाख कोटी टंकार बजेट आम पाखरे आसी पहुंची सेथिरे आमे भित्तिभूमि को गुरुत्व दउछु। चलित वर्ष बजेट रे कैपिटल एक्सपेंडिचर पाई राज्य सरकार प्रावधान रखिजंती 65,000 कोटी टंकार अधिक, अर्थात राज्य जीडीपी अनुपात को जदि विचार को नेले बोधहुए यह सारा देश रे सबुठारु अधिक हब। यही पुंजी निवेश राज्यर भित्तिभूमि को सुदूर करा जिवो जहाँ दुर्भाग्यवशतः गत 2 दशंधि रे अवहेलित हेई रही आसीथिला। एठी शिल्पगर हब करिवा पई आउ सेथि पई आवश्यकता होउछि भित्तिभूमि रो आवश्यकता। भित्तिभूमि विशेष भाव सड़क निर्माण हब। जातीय राजपथ ठू आरंभ करी राज्य राजपथ एवं रेलपथ एवं बंदर निर्माण जदि करा जाई पारिबो ताहले ये समस्त प्रोजेक्ट गुड़िक सफल लाभ हो पारिबो। माननीय नितिन गडकरी जी आज आम गण अछंती एवं सीए आसिबार आज दिन तमाम विभिन्न कार्यक्रम रे रहिबा सहित मो सहित आलोचना करुथिले। मते भी से परामर्श देले, बताइए मोहन जी क्या करना चाहिए, मैं क्या कर सकता हूं उड़ीसा के लिए। अब जो बोलना है मैं निश्चित रूप से वो प्रोजेक्ट को करके ही वहां से जाऊंगा। ये प्रकार तांकर प्रतिश्रुति
ଏବଂ ଏ ପ୍ରକାରର ତାଙ୍କର ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ସମ୍ଭାବନା ରାଜ୍ୟରେ ସିଏ ଯେତେ ଟଙ୍କା ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ଓଡ଼ିଶାର ଭିତ୍ତିଭୂମି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଶିଳ୍ପ କରନ୍ତୁ, ଭିତ୍ତିଭୂମି ପାଇଁ ଅର୍ଥର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ନିର୍ଭୟ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆଜି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ତାଙ୍କର କଥା ରଖିଲା ଭଳି ଏ କଥାକୁ ରଖିବେ। ଯେଉଁଭଳି ଢାଞ୍ଚାରେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହାଇୱେ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ NHAI ଗଠନ କରାଯାଇଛି ରାଜ୍ୟର ଏବଂ ଦେଶର ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକର ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ, ସେହିଭଳି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ିକୁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କିଭଳି ଭାବରେ କରାଯିବ, ସମସ୍ତ ବ୍ଲକରୁ ଜିଲ୍ଲା, ଜିଲ୍ଲାରୁ ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପଞ୍ଚାୟତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ରାସ୍ତାକୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଗତ ବିଧାନସଭାରେ ଏକ ବିଲ୍ ଆଣି ବିଧେୟକ ଆଣି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ ପ୍ରାଧିକରଣ ଗଠନ କରିଛୁ, ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ହାଇୱେ ଅଥରିଟି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆମକୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ସେଥିରେ ଆମେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କରିବୁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେଥିରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ 75,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏଭଳି ଏକ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯାଉଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ 20ଟି ବାଇପାସ୍ ଏବଂ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ଼ର ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ସେହିପରି ରାଜ୍ୟରେ ଯାହା ମୁଁ ଏବେ କହୁଥିଲି 70,000 କୋଟିରୁ ବି ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆମର ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ ପ୍ରାଧିକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛୁ ଏବଂ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି। ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ହେଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଭିତରୁ ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଆମର ତାଳଚେରରୁ କାମାକ୍ଷାନଗର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 4 ଲେନ୍ର ଇଏ ପ୍ରକଳ୍ପ ତା ଭିତରେ ଅଛି। ମୋଟ 41 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା ଏହି ରାସ୍ତାର 800 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। ଏହି ରାସ୍ତାଟି ଡୁବୁରି ଏବଂ ତାଳଚେର ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ଇଏ ସଂଯୋଗ କରୁଛି। ଏହି ରାସ୍ତାରେ ପର୍ଜଙ୍ଗ ଏବଂ କାମାକ୍ଷାନଗର ପାଇଁ ନିର୍ମିତ ବାଇପାସ୍ ଯୋଗୁଁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ହ୍ରାସ ପାଇଛି ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଯାତାୟାତ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସୁଲଭ ହୋଇଛି। ଏହା ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 53ର ଏକ ଅଂଶ, ଯାହା ଗୁଜରାଟର ହାଜିରା ବନ୍ଦରକୁ ଓଡ଼ିଶାର ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରକୁ ଏକ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ କନେକ୍ଟିଭିଟି ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ମଧ୍ୟରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ, ଏଥିରେ 16ରେ ଅଛି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଭଦ୍ରାକୁଦା, ଶିଖରପୁର ଏବଂ ବଡ଼ଚଣାଠାରେ 3ଟି ଅଣ୍ଡରପାସ୍ ନିର୍ମାଣ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହି 3 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ 85 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଏହି ଅଣ୍ଡରପାସ୍ ନିର୍ମାଣ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଯାତାୟାତ ଗତିକୁ ଉନ୍ନତି କରିଛି ଏବଂ ଦୁର୍ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ କରାଇଛି। ଏହିଭଳି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଅନେକ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଛି, ମୁଁ ଡିଟେଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ଆଉ ଯାଉନାହିଁ। ଆଜି ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡର ବାଇପାସ୍ ଏବଂ କିଛି ବାଇପାସ୍ ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ଯାହା ଆଜି ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ମହାନଦୀ ଉପରେ ସେତୁ, କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ତେଲ ନଦୀ ଉପରେ 2ଟି ସେତୁ, ହାତୀ ନଦୀ ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସେତୁ, ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଟିଟଲାଗଡ଼ ସହର ପାଇଁ ଏକ ବାଇପାସ୍, କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଧର୍ମଗଡ଼ ସହର ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ବାଇପାସ୍, ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 26ରେ ରେତ ନଦୀ ଉପରେ ଏକ ସେତୁ ଏବଂ ସାଗରା ନଦୀ ଉପରେ ଏକ ସେତୁ ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଅନେକ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ଏଥିରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଏଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥିରେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା, କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଏ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଥିରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ଆଜି ମାନବର ଗଡ଼କରୀଜୀଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ଇଏ ଶିଳାନ୍ୟାସ ଏବଂ ଶ୍ରୀଗଣେଶ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ଭିତ୍ତିଭୂମି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାର ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ଆଉ 2 ପାଦ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଇଛି। କିଛି ପ୍ରସ୍ତାବ ମୁଁ ଆଜି ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଇଛି। ସେଥିରେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମର ରାସ୍ତା ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପୁରୀ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟତଃ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରୁ ବିଶ୍ୱରୁ ଅନେକ ଭକ୍ତ, ଅନେକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏଠି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ଯେଉଁ 4 ଲେନ୍ ରାସ୍ତା ଅଛି ତାହା 6 ଲେନ୍ର ପ୍ରସ୍ତାବ ଅଛି। ମୁଁ ସେଥିରେ ଆଉ ଟିକେ ଯୋଡ଼ିକରି 6 ଲେନ୍ ନୁହଁ 4 ଲେନ୍ରୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ 8 ଲେନ୍ ରାସ୍ତା ହେବା ପାଇଁ 8 ଲେନ୍ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ ମହାଶୟଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖୁଛି
एवं से सर्विस रोड मध्य देवाई जो कि आगामी 100 वर्ष पर्यंत आमको आ चिंता करने पड़ो ना सीधा सड़क भाव में कम समय भितर जी भुवनेश्वर आसवे से त्वरित कम समय भितर भुवनेश्वर पुरी जाई सेठी महाप्रभु को दर्शन करेंगे एवं तांकर समस्त कार्यक्रम करें यह मु दाबी रखुची एवं ता सहित आमर जो कोस्टाल हाईवे अच्छी से कोस्टाल हाईवे रो प्रस्ताव अच्छी 2 लेन रो रास्ता डेवलप करने ताकू 4 लेन करने मु प्रस्ताव रखुची मु आशा करी निश्चित भाव में गडकरी जी ताकू गुरुत्व देवे एवं कोस्टाल हाईवे मध्य 4 लेन रास्ता परिणत हो पार ता सहित आमर जो सेंट्रल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड अच्छी केन्द्र में माननीय केंद्र मंत्री पाखरे CRIF ये CRIF रे एथिरे 800 कोटी टंकार आवश्यकता अच्छी ये इंफ्रास्ट्रक्चर को त्वरान्वित करने मु अनुरोध करी केंद्र सरकार तांकर शेयर जदि आमको प्रदान करेंगे ये 800 कोटी टंका प्रोजेक्ट से तांकर सहयोग रखिबे ताले राज्य सरकार मध्य तांको शेयर रखिकरी ये कार्यक्रम को त्वरान्वित करेंगे जहाँ फल कि आगामी दिन में जो रास्ता गुड़िक ये प्रोजेक्ट गुड़िक अच्छी ताहा निश्चित भाव में संपूर्ण करा जाई परिबो मु आशा करी आगामी दिन में ये ओडिशा रे आमर भित्तिभूमि को आगको नेबापाई गडकरी जी भूमिका रहू एवं आमको लक्षे कोटी टंकार केंद्र ये सरफेस ट्रांसपोर्ट एवं राजमार्ग विभाग तरफ NH विभाग तरफ आर्थिक सहायता धीरे धीरे आमको जितेबले मिलवाई आमर अनुरोध अच्छी मु आशा करी निश्चित भाव में से यहाँ गुरुत्व सह विचार करिए बोली मोर कथा रखी मु आजिर मोर 2 शब्द एटी रखिथिबार मु एति कथा रही मु मोर वक्तव्य शेष करुछि। धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे उत्कल जननी।